27 पूर्व महरिपुर बुरातली एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी त्रिपुरामथनि अंगै बादायनाय कैंडिडेट देवजित त्रिपुरानो गोबां बुधबाय कप्लाय खालामनायनि बागै त्रिपुरामथा बदनि बखाक्ति खालायजाखा पान्दा मोनो पूर्व महरिपुर त्रिपुरामथनि अंगै बादायनाय देवजित त्रिपुरानो चंबारि रक्षाबै सामपली हाइके लगे रिउइ तंनाय 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी एमएलए रंजित देवबर्मा मानजाखा लगे तंग आचुकफांग अकरा जतिन कुमार त्रिपुरा TCF ni district president Orup Dev, YTF ni district president Mahi Charan, 27 nong Purba Maharipur ADC constituency ni Tripramothani block president Bahadur Tripura, Kacham district president Gobind Tripura, TWF ni Adongjok Shopriya, Khobui juda Adongro, Oshalo BJP Yakari, Khorok Chini Butar Romkha Tripramothani Bana Katal Rom Faini Yokno Lam Shukha 24 रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सी एमएलए रंजित देवबर्मा त्रिपुरामथनि अंगै बादायनाय देवजित त्रिपुरा खबै जुदा आदंजोग संग्रह कताल फाइनाय रत्न लामसुबै नाहलायखा दै एडीसी चंबारिव गोबां बुधबाय बुबाग्रानो कप्लाय खालामनानै बुबाग्राबाय चंगै नाहारजा 27 पूर्व महरिपुर बुरातली एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी त्रिपुरामथनि कैंडिडेट देवजित त्रिपुरानो गोबां बुधबै कप्लाय खालामनायनि बागै क कचारिखा एमएलए रंजित देवबर्मा Abu Baibaksa Oshalo Himbotok Rally Boklai Jaka Lama Kokpir Jaka Belaka Hambai Tini Jinioro Rakal Tiprani Netripe Tim Family ni Baro Buta Jini Tipra Motha Jening Theka BJP ni Hoite Jengbono Khabai Kubai Lamsogo Hambai Tinio Thaibajak Nai Jini Bazar Sabago Joto Takukte Bumugrono ang paipraya hambaya foro ebong jotono ang chobani chibaya foro tini chini bubagrani ungoi tini oro bazar sabha sopaija chini borom ganang MLA Ranjit Deborma phai sopaija chini oro ni YTF ni district president Mohi Tripura phai manjakjak chini oro TCF ni district president tai kebangma cini leader nabung salia cini jora kom ni bagai cini bazar sobani bisintei jara khnai tongnai ang borong sana musungo cini bubagra aske chabam khurmani karon kha cini tiprasani odhikar ni bagai ebong cini thansa ni bagai o thansa jodi romena rakhan kala 12 तारिख को भोट होई Cini bubagra na keplai gila, cini mantai odhikar na samne ni bagai, cini bubagra cobam kerja, or cobam sukses unai yang thaklai khajan dapte puro. Aske bibinno bhabe tinio BJP ro, CPM ro, cini tiprasana thakuka, or thakok jagmani bisintino, sung tabo kuno CPM, kuno BJP ro bud riyawe, cini bubagra na sung bud marunai, or anras mariyo sung bud marulai na khajani dapte puro. Tinio kubangma borsau. যে চিনি তিপ্রা মথা নাকি কোনো খাইলিয়া আনসানা মুসুমো তিপ্রা মথা 5 বছর যে জিনিসটা খাইকা সিপিএম 25 বছর পর্যন্ত আমাকে খাইমালিয়া এবং বিজেপি র 8 বছর তাব পর্যন্ত কোনো খাইমালিয়া কাজে নরনুখানা যেভাবে জুমলাবাজি খেলায়ে চিনি তিপ্রা সানা থাকুকা মিসকল দিলে চাকরি হবে হারগার নাল যাও গবাংমা ভাবে চিনি তিপ্রা সানা থাকুকা আজকে 15 লাখ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাং খামনাই অবাকে পর্যন্ত থককা খাজানি থাকতে পুরো চিন্তাই থকক জালিয়া তামিলকলা চিনি তিপ্রা সারক তাবো এডুকেটেড মই চিনি তিপ্রা সারক তাবো সিজাকা তামিলকলা চিন্তাবো গুগুই মানখা সাবো গুগুই একদিকে চিনি বুবাগ্রা একদিকে সিএম ডক্টর মানিক সাহা নরক ডিসিশন খাইদি সাবনা বুড়ো খানকাই চিনি ভবিষ্যৎ রক্ষামনাই নরক মা ডিসিশন খাইনে খাজানি থাকতে পুরো কাজে আম ছানি মুসুমু তিনিও এই বাজার সবারই বিশিন্তে যারা খানাই দংনাই যারা দোকানদার দংনাই যারা চিনি হাকসালা খানাই দংনাই রামবান ছানি মুসুমু খাজানি থাকতে পুরো বুল পথে তাহিন্দি চিনি বুবাগ্রানা বুল পার নাই চিনি বুবাগ্রানি বিশিন্তে ন যে চিনি মানথায় অধিকার নসে মাননানি বাগৈ চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালে নসনানি বাগৈ আজকে চিনি বুবাগ্রানা বুল পার নাই তিনিও ছানি মুসুমু বিভিন্ন ভাবে তাবো এই ইলেকশন সময় নরনা রাং রনানি বাগৈ ফাইনাই খাজানি থাকতে পুরো और रांग रखाय रांगनारी
भोट ठीक जागा मारनाय आंध्र चिनगो बुडगoi चिनि बुबाग्रान कप्लाय मा खायनाय खाजानि थाखते बुग्रो अबनि बागै आं साना बुजुंगो जत जारा चिनि तिप्रासा दंनाय जारा इ जगाव खनाय दंनाय नरक पाल खायै चिनि बुबाग्रान 12 तारिखो बुडगoi 17 तारिखो जों बिजय मिছিল खायनाय खाजानि थाखते बुग्रो आसे चिनि तिप्रासा अधिकारनि बागै जदि थानसा उठायखाय थानसा मांलायनाय तामनि हुकला चिनि बुबाग्रा बारे बारे एक कम साइटो थानसा तंगी थानसा तंखाय मानथा अधिकार माननाय कारण जों नुखा चिनि जे इतिहास नुखा जे समाचार तिप्रासम नगेन्द्र जमातियासम थानसा उमय एडिसी तबुय फैका ओ एडिसी ना सबायनानि बागै आजके मानिक साहा गोबां विभिन्न भाबे प्रचार खालायदों ताबो विभिन्न भाबे चिनि तिप्रासा थकमनि नायदों अबनि बागैनो चिनि बुबाग्रा तिनि जबां खरसा तिप्रासा जत तिप्रासा थानसाङै इ एडिसी रक्षा खालायनानि बागै जों टिआर मांनाय खामानि थाखते बुङो अबनि बागै जों जत तिप्रासा ताबो थानसाङै मा दंनाय कारण अ एडिसी रक्षा खालायनायनिब्ला चिनि बुबाग्रा नांगौ अ बुबाग्रानि बिसिमपिनो चिनि अ एडिसी रक्षा खालायनाय गोबां मासु दुख एडिसी एलाकारावनो जेनेरेल स्रामका आजके तिनि बीजेपी सरकारबो अबाहायकेनो विश्रामगंजगो गोबां मा जेनेरेल स्रामनानि बागै चाइतो बयदोंबो तिनियो काञ्चनपुर नगर पंचायत स्रामै जेनेरेल स्रामना नायदोंबो जों कखनो जेनेरेल स्राम दगला चिनि बुबाग्रा कखनो जेनेरेल स्राम दगला तिनि हा दफानि बागै सभा खालायनाय नांगाय फैरुनाय तिनि आजके अबनि बागैनो चिनि तिप्रासाराव थानसाङै मा दंनाय खाजानि थाखते बुग्रो निनि आनि भोट 5 मिनिट जों वानसुंनि नांनाय जाफ्रो भोट रुनानै थांनाय असमयाव आनि भबिष्यत चिनि भबिष्यत रक्षा खालायनायनिब्ला आनरस मारिया भोट रुनानि बागै 5 मिनिट वानसुङै जों भोट मारनाय अबनि बागै खाजानि थाखते बुग्रो अबनो साना नायो तिनि अ बाजा सभानि बिसिंतै जत तिप्रासा थानसाङदि यूनिटी दंदि चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै चिनि मानथा अधिकार स्नामनानि बागै जों केबनो किरिया जों केबनो इ हागो नांखांखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै चिनि शुद्ध एडिसी सिबिया नांखांखाय समतल पर्यन्त दखल खालायनानि बागै चिनि बुबाग्रानि क्षमता दं आमनि बागै